ননি রে বাবা কাই করবু আছু রে টকি এ বাবা ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ବାପା কপার তনি কল রে টকি ହଉ কাই ଠିକ করলু ଅଛି নিয়ালা ବାପା এ ননি কাইটা রাঁধা রাঁধি করলিস কি নাই রে টকি কাই বা কল দে বহুত জোর সে ভুক লাগছি আছে ଏ ବାପା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ସାରିଛି ବାପା ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାପା ଆପଣ ମୋ ହାତ ଦେଇ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତ ନେଇକି ଆସିଛି ঠিক আছে ননি যা জলদি নি করিয়া ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାପା ଆପଣ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ରୁହ ମାଲିକ ମୁଁ ଡାକିକି ପଚାରୁଛି। अबे हरक जी अब शीघ्र देख से मधुआटा घर अच्छी ना नहीं देख बे ହଁ ମାଲିକ ରଘୁ ଏ ରଘୁ কোন রে মোর কাইলা বেলে পুটর পুটর ରଘୁ কোন চোর না রে কোন চোর না রে মোর কাইলা বেলে পুটর পুটর আবে ମୁଁ ରେଞ୍ଚି ଆସିଛି ରେଞ୍ଚି चीट का मुंडा साला क्या तो नंबर रेंच है मोके रेंच बेंच दरकार नहीं है बुझली साइकिल नहीं है कि गाड़ी नहीं है আবে ତୁ ବୁଝୁନୁ ହଁ ଆବେ ମୋ ନାଁଟା ରେଞ୍ଚି ରେ क्या तो नंबर है 14 ନମ୍ବର ରେଞ୍ଚି मोके रेंच दरकार नहीं है बुझली ହଁ ମୋ ନାଁଟା ରେଞ୍ଚି ଏଇ ଦେଖେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ କି ହଁ हाले ଏଇଠି ଦେଖେ ମୁସ୍ତାକ ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି मुस्ताक दादा आइला ହଁ ହଁ ମୁସ୍ତାକ ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ବା ଏଇଠି मुस्ताक ଅଛନ୍ତି दादा जुआर अरे उठ रघु कायला माबरू हमर गरीब करे आइला ती मोके सांगले से ना मुई जानबी हैं अबे रघु अरे मु शुणा पाइली तोर गोटे सुंदर झील अच्छे बोली सर से झील मो पुओ सूर्यर मन को कुआड़े किणी नहीं बुढ़ी अरे हाँ मो पुओ सूर्यर मन को अरे किणी नहीं गिटारी काय कर मैं तो कहीं कहीं सब डाबू के सोराय देली मुस्ताक दादा देखा निमर टकियारी कोन तेरे डाबू तो ने किनिए गेनी करी आनसी तमर पिला के अबे रघु अबे बुझा चेष्टा करबे अबे तो झील पाई मो पुओ सूर्या ना पागल हो जाइए पागल अरे हाँ तो झील पाई मो सूर्या पूरा पागल हो जाइए गिटारी काय का हैं ए ते मुस्ताक दादा तमर पिला पागल है लाचे बोल काय मुई तिसारी है कि गुनिया है तमर पिला पागल है लाचे बोले कोन डेरी डेरा लोग बांधी दिया केते एक लोग बखला छे देखि देखा काके चाबी देले जाटी ही जाय छी बुझला अबे रघु अरे तो केमिति बुझेबे अबे हाँ मो पुओ सूर्या ना तो झील को भल पाउची बे अब सेति पे तो झील सहित मो पुओ सूर्या को बाहागर प्रस्ताव नहीं आसी भलर भलर कहूचे तो झील को मो पुओ सूर्या पाई दबो ना नहीं बे खेती बोले से ना है मुस्ताक दादा देवी काय काचे ना है दे हैं देवाटा देवी माता रे दे मोके मातार पैसा किनिक दरकार है बुझला मोके तो जान ला छिस मोदु आलो मत काय वका जो पैसा ले ला अबे रघु कौन कहलु भाई टंका अबे केते दरकार कह लक्षे 2 लाख ना 5 लाख अबे कह भाई तू मुस्ताक खान को जति तू जेते मागिबो अबे सेते टंका दबो किंतु तो झीलटा को मो पुओ सूर्या पाई बाहा दबक पड़िबो अबे हा बाहा दबक पड़िबो हे मुस्ताक दादा या दे तक पैसा मुई काय करबी है मोरा पाटला कुड़िया ने कलक समाय रेबी सकाले बतले अरे संजय बतले 100 टंका परा देले तो एला अरे अबे रघु हां ताले ठीक अछि बे एइने टंका एइटा अछि 50,000 टंका एइ टंकाटा जे छरिबो तापर मो घर को आसी फोनी नहीं जबो ए लेबे टंका मालिक मालिक हो दियो दादा अबे रे अबे भल्लर गणी की देबे हाँ मालिक गणी की दे दउची मालिक
আবে রো 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 এইটিয়া এইটিয়া এই নে কেতে হেলা ক 200 200 হ্যাঁ আরে তোতে দেলি শয়ে নেলু শয়ে রকিলু শয়ে হ্যাঁ কেতে হেলা 100 কেমতি শয়ে হব হ্যাঁ তোতে দেলি শয়ে নেলু শয়ে ଆଉ রকিলু শয়ে ଯେତିକି ଆଉ ହଁ ମେକଅପ୍ আবে କରିବି এই ମୁଇଁ রে ହଁ ମାଲିକ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେଲୁ ନା ହଁ ମାଲିକ ଦେଇଦେଇଛୁ ମାଲିକ আবে এই রকম তাহলে ডাক তো ঝিଅକୁ ଥରେ ডাক ମୁଁ ଥରେ ତୋ ଝିଅଟାକୁ ଆରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆରେ ডাক বে রঘু डाकबी माबरू मोर टोकी के धक्के आयला ते अरे नाय धक्के कर केंदा कर जीवा डाकी देवे ए बेटी शांति अरे ननी बोले बोले अरे टोकी କଣ ହେଲା ବାପା ଏତେ ପରିଗର ଡାକୁଛ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ए ननी ए दे बाबू मनाइला जा जा जोर कर रे बेटा जा जा रे ननी जा ଏ ବାପା ଏମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ବାପା ए ननी तू नहीं जानला ए दे तू शुरू मारेली नहीं जाने इटा हमर पूर्व दिन और बंधु लोक ननी जा जोर कर बेटा जा जा रे ननी ଠିକ ଅଛି ବାପା हां ଏଇ ବାବୁ ମୋର ନମସ୍କାର ନିଅନ୍ତୁ जा 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 जोर कर जोर कर ଲଗ୍ନ ଉଠ ଆରେ ୱାଓ ଆରେ ୱାଓ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ପୁଅ ସୂର୍ୟର ପସନ୍ଦକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ ଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ ବହୁରାଣୀ ମୋ ପୁଅ ସୂର୍ୟର ପସନ୍ଦକୁ ନା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ବାବୁ ଆରେ ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବାବୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହ୍ୟାଲୋ ଏ ବହୁରାଣୀ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ବହୁରାଣୀ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ମୋ ପୁଅ ସୂର୍ୟର ମନକୁ କିଣି ନେଇଛ ଆଉ ସେ ମୋ ସୂର୍ୟ ତମ ପ୍ରେମରେ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତୁମକୁ ଯଦି ନ ପାଏ ନା ତାହେଲେ ସେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଧମକ ଦେଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ସୂର୍ୟର କଥା ରଖି ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ତୁମର ହାତ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି କାହିଁ ବହୁରାଣୀ ତୁମର ସେ ହାତଟା ମୋତେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଏ ମୁଦିଟା ଫିଦେଇ ଆଜିର ବହୁତ ଏକା କାମଟା ସାରିଦେବି କାହିଁ ବହୁରାଣୀ ତୁମ ହାତ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲା ଏଇ ବାବୁ ଆରେ ଏ ପାଗଳଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉଛ ଆପଣ ବୋଧେ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସୂର୍ୟା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଜାଣିନି ବାବୁ ଭଲରେ କହୁଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ବହୁରାଣୀ ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ପୁଅ ସୂର୍ୟକୁ ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ବାହାଘରଟା ସରିଗଲେ ମୋ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଭଲେ ଜାଣିଯିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁରାଣୀ କାହିଁ ତମର ସେ ହାତଟା ଦେଖାଅ ଆଜିର ଏଇ ବହୁତ ଏକା କାମଟା ମୁଁ ସାରିଦିଏ କାହିଁ ବହୁରାଣୀ କାହିଁ ତମ ହାତ ଦେଖାଅ ଆରେ ନା ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ଭଲରେ କହୁଛି এই জায়গা থেকে চলে যাଆନ୍ତୁ বাবু এই জায়গা থেকে চলে যাଆନ୍ତୁ নহেলে এই গাঁ বলা দেখি এই গরু ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମାରି ବାହାର କରିଦେବୁ ବହୁରାଣୀ ଲୋକ ଡାକିବ ଆରେ ହଁ ଡାକିବା ମୋ ପୁଅ ସୂର୍ୟ ଆଉ ତମର ବାହାଘର ଦିନ ଭଲ ଭୋଜି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହଁ ବହୁରାଣୀ ଆଜି ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଆଜିର ବହୁତ କାମଟା ସାରିଦେବା କାହିଁ ବହୁରାଣୀ ତମ ସେ ହାତ ଦେଖାଅ କାହିଁ ବହୁରାଣୀ ଭଲରେ କହୁଛି ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି ଆଲୋ ଏ ବହୁରାଣୀ ମୋ ନାଁ ହଉଛି मुश्ताक खान खुंकार मुसलमान मेरा पहचान पाकिस्तान लेकिन ए शहर लोके मते मुश्ताक दादा डाकंते हेले मो मां कहे मते तुम कली हरामीटा बे हरामीटा ए मुश्ताक खान जा थरे कहे बहुरानी सेटा होउची ता लास्ट डिसीजन अले ए बहुरानी भलरे कहूची हाथटा देखी दियो ए मुदीटा फिंदेई देबे जदि मो कथा राजी न हबो ना ताहले तो मधुआ बापाटा को जान से मार डालूंगा बा
ବାବୁ ମୋ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରହୁଛି ଜଲ୍ଦି ରାଜି ହେଇଯାଅ ରେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ବହୁରାଣୀ ତମେ ଭଲରେ ସୁନା ଝିଅଟା ପରି ସେଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ଏ ମୁଦିଟା ଫିଣ୍ଡେଇ ଆଜିର ବହୁତକ କାମଟା ସାରିଦେବି। ଭଲରେ କହୁଛି ବହୁରାଣୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଅ। ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ମୋ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ବହୁରାଣୀ କାହିଁ ଦେଖେଇବ ତମର ସେ ହାତଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଆଜି ମୁଦିଟା ଫିଣ୍ଡେଇ ଆଜିର ବହୁତକ କାମ ସାରିଦେବି। ଆରେ ଆସ ବହୁରାଣୀ ତୁମ ହାତଟା ଦେଖାଅ। ଆରେ ଆସ। अरे नन्या